Serangan dari milisi perlawanan Palestina di kem-kem tepi barat dikabarkan membuat pasukan Israel rugi besar. Bahkan kendaraan lapis baja hingga bulldozer disebut tak mempan mengatasi jebakan mematikan itu. Dikutip dari Tribun News, dilaporkan bahwa petempur milisi perlawanan Palestina memasang jebakan di gedung-gedung dengan alat peledak berat. Hal itu menyebabkan tentara Israel kehilangan nyawa mereka. Adanya laporan itu menunjukkan bahwa tentara Zionis menghadapi ancaman besar meski memiliki informasi intelijen. Diketahui hingga kini tentara Israel masih bergerilya di kem-kem pengungsian tepi barat. IDF bahkan memperpanjang operasi militernya di Camp Jenin yang seharusnya berakhir pada Selasa 3 September 2024. Keputusan perpanjangan itu berdasarkan perintah Menteri Pertahanan Pendudukan Itamar Ben-Gvir yang didasarkan pada informasi intelijen. Kelompok Hizbullah melakukan serangan ke wilayah teritorial pasukan Israel bagian utara Lebanon. Pada Rabu 4 September 2024 malam, setidaknya ada 5 roket diluncurkan dari Lebanon ke kota perbatasan Zarid. IDF melaporkan tak ada korban luka dari serangan tersebut. Dikutip dari Tribun News, serangan tersebut menjadi tambahan dari total sekira 65 roket yang ditembakkan Hizbullah di hari yang sama. Disebutkan serangan Hizbullah kali ini merupakan penyerangan terbesar sejak bulan kemarin. Diketahui, serangan pada bulan lalu melibatkan 48 roket dan membuat sirine peringatan meraung-raung. Akibat serangan terbaru yang dilesatkan Hizbullah itu, beberapa titik di Kiryat Shmona terbakar. Sementara itu, di Tel Hai, terdapat 2 tim pemadam yang berusaha menjinakkan kebakaran di dekat Monumen Singa Mengaung. Api juga berkobar di dekat Beit Hillel, juga antara Dishon dan Ramot Naftali. Meningkatnya serangan Hizbullah itu membuat nilai tukar uang shekel drop. Nilai tukar mata uang shekel turun 1,4% terhadap dolar Amerika Serikat. Iran memastikan bakal membalas Israel atas kematian petinggi Hamas Ismail Haniyeh. Meski pembalasan itu memakan banyak waktu, namun para pejabat tinggi Iran menegaskan bahwa serangan balasan pasti akan terjadi. Pada Rabu 4 September 2024, perwira operasi pasukan Quds, sebuah divisi dari Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan tanggapan Iran terhadap pembunuhan Haniyeh. Pasukan Quds menyebut balasan yang dilakukan Iran nantinya akan menjadi rencana yang unik. Dikutip dari Tribun News, waktu dan metode yang bakal digunakan pun masih dirahasiakan. Pejabat tersebut menyatakan bahwa pembalasan Iran akan bergantung pada keadaan yang menguntungkan untuk mencapai tujuan. Serangan balasan itu juga bisa ditunda hingga kondisi yang sesuai terpenuhi. Pejabat Iran berulang kali menegaskan bahwa pembalasan ke Israel pasti akan terjadi meski memakan banyak waktu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Rabu 4 September 2024 bahwa Hamas telah menolak semua elemen proposal gencatan senjata. Netanyahu mengaku berharap agar keputusan Hamas itu berubah. Pasalnya, Perdana Menteri Israel tersebut menginginkan agar para sandera bisa pulang ke negaranya. Dikutip dari Arab News, Netanyahu sendiri mendapat banyak tekanan dari dalam dan luar negeri untuk menyetujui gencatan senjata dan pertukaran sandera. Meski begitu, Netanyahu menegaskan kembali posisinya di koridor Philadelphia. Ia mengatakan jika menyerahkan kendali koridor tersebut, maka akan memungkinkan Hamas untuk menyelundupkan senjata. Menurut Netanyahu, dengan tetap menempatkan IDF di koridor tersebut, akan memberi tekanan pada Hamas agar segera membebaskan para sandera yang tersisa. Milisi perlawanan Irak dilaporkan kembali menyerang pelabuhan Haifa. Kali ini pihaknya melesatkan serangan pada Rabu 4 September 2024 menggunakan pesawat nirawaknya. Serangan itu dinyatakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mendukung rakyat Palestina dan membela jalur Gaza. Selain itu, serangan tersebut dilakukan sebagai pembalasan atas pembantaian pendudukan Israel terhadap warga Palestina. Rekaman penyerangan pelabuhan Haifa itu dirilis via Telegram. Dari atas, drone perlawanan Irak mengunci target. Kemudian pada malam hari, rentetan drone melesat menuju pelabuhan tersebut. Dengan diserangnya pelabuhan Haifa, warga Israel pun terancam krisis pangan. Pasalnya, pelabuhan Haifa menyumbang 75% dari impor pangan.
Jika pelabuhan tersebut dibombardir, maka akses mobilitas perdagangan pangan akan terputus. Wilayah militer ke-6 Houthi Yaman melakukan manuver pada Rabu 4 September 2024. Latihan militer itu dilakukan saat kelulusan kelas Martir Ismail Haniyeh. Seperti diketahui, sejak dimulainya perang di jalur Gaza, Houthi mengumumkan larangan masuk ke pelabuhan-pelabuhan di Palestina. Mereka melancarkan operasi terhadap kapal-kapal yang melanggar aturan tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin pada Rabu, Houthi melakukan serangan terhadap target Israel yang disimulasikan dan menyerbu pemukiman dari berbagai arah. Houthi melakukan operasi taktis khusus dan melakukan manuver menggunakan berbagai jenis senjata, termasuk artileri, penembak jitu, dan pasukan infanteri. Diketahui upacara kelulusan itu mencakup anggota Brigade Lapis Baja ke-310. Komandan Brigade, Brigadir Jenderal Ali Al-Sabari, beberapa pemimpin wilayah militer ke-6 dan Gubernur Al-Jauf, Faisal Haidar, dan Amran, Faisal Jaman turut hadir dalam upacara tersebut. Video dua tawanan Israel sebelum ditemukan tewas di Rafah kembali dirilis oleh Brigade Al-Hassam sayap militan Hamas. Dua sandera itu adalah Carmel Gad dan Alexander Lobanov. Mereka merupakan 2 dari 6 jenazah yang ditemukan pada Sabtu 31 Agustus 2024. Dalam video yang dibagikan pada Rabu 4 September 2024, Lobanov mengungkapkan fakta mencengangkan. Lobanov mengatakan dirinya dan para sandera lainnya harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari serangan dari tentara Israel. Ia menjelaskan, Hamas memindahkannya dan melindungi para sandera dari pengeboman serta penembakan. Diakui Lobanov, ia sudah 10 kali dipindahkan oleh Hamas agar terhindar dari serangan IDF. Kemudian Lobanov meluapkan kegeramannya pada pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menilai Netanyahu telah gagal melindungi para sandera. Bukan keselamatan yang dirasakan, Lobanov justru terus-menerus dihantui suara pemboman dari pasukan Israel. שמי לובנוב אלכסנדר, בן 32 מאשקלון. ב-7 לאוקטובר נחטפתי ממסיבה בחניון רעים בזמן עבודתי. אנחנו מוחזקים בתנאים מאוד מאוד קשים. אין דברים בסיסיים כמו מים, אוכל, חשמל, היגיינה. כל הזמן יש הפצצות. אנחנו מפוחדים, בקושי מצליחים לישון. העבירו אותי כ10 מקומות כדי לשמור על החיים שלי. העבירו אותי כ10 מקומות כדי לשמור על החיים שלי. אני פונה לבנימין נתניהו וממשלת ישראל. נכשלתם, הפקרתם אותנו ב-7 באוקטובר. נכשלתם, הפקרתם אותנו ב-7 באוקטובר. ועכשיו אתם ממשיכים להיכשל בכל ניסיון לשחרר אותנו בחיים. ועכשיו אתם ממשיכים להיכשל בכל ניסיון לשחרר אותנו בחיים. Pernyataan terakhir sandera yang ditemukan tewas di Rafah pada Sabtu 31 Agustus 2024 kembali dirilis oleh sayap militan Hamas. Brigade Al-Hassam membagikan video kesaksian 2 sandera Israel pada Rabu 4 September 2024. Dalam video itu, Carmel Gad dan Alexander Lobanov menyampaikan isi hati dan kekesalan mereka. Lobanov mengaku sudah 10 kali dipindahkan oleh Hamas untuk menghindari serangan tentara Israel. Ia berulang kali dilindungi oleh militan Palestina itu dari penembakan dan pengeboman di Gaza. Pada kesempatan itu, Lobanov juga membongkar kelicikan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menilai Netanyahu gagal melindungi dirinya dan warga Israel lainnya pada 7 Oktober 2023. Menurut Lobanov, Netanyahu juga terus-terusan gagal dalam setiap upaya untuk membebaskan para sandera hidup-hidup. Saking geramnya, Lobanov bahkan menyebut Netanyahu mencoba membunuh para sandera dan menghindari kesepakatan gencatan senjata. שמי לובנוב אלכסנדר, בן 32 מאשקלון. ב-7 לאוקטובר נחטפתי ממסיבה בחניון רעים בזמן עבודתי. אנחנו מוחזקים בתנאים מאוד מאוד קשים. אין דברים בסיסיים כמו מים, אוכל, חשמל, היגיינה. כל הזמן יש הפצצות. אנחנו מפוחדים, בקושי מצליחים לישון. העבירו אותי כ10 מקומות כדי לשמור על החיים שלי.
העבירו אותי כ10 מקומות כדי לשמור על החיים שלי. אני פונה לבנימין נתניהו וממשלת ישראל. נכשלתם, הפקרתם אותנו ב7 באוקטובר. נכשלתם, הפקרתם אותנו ב7 באוקטובר. ועכשיו אתם ממשיכים להיכשל בכל ניסיון לשחרר אותנו בחיים. ועכשיו אתם ממשיכים להיכשל בכל ניסיון לשחרר אותנו בחיים. אתם רק מנסים להרוג אותנו בשביל לא לעשות שום עסקה. אתם רק מנסים להרוג אותנו בשביל לא לעשות שום עסקה. ופה אני מבקש עזרה מהחברים שלי, מעם ישראל. השארתי בבית אישה בהיריון, ילד בן 2 וזוג הורים חולים. תעזרו להם לצעוק את צעקתי, תצאו לרחובות, תפגינו, תעשו הכל כדי שנצא מפה בחיים. תעזרו להם לצעוק את צעקתי, תצאו לרחובות, תפגינו, תעשו הכל כדי שנצא מפה בחיים. אבל רק להזכיר לכם שבעסקת שליט שוחררו מעל 1,000 מחבלים, משפחה שלי, מיכל, תום, אמא, אבא, אנטון. תישארו חזקים ומאוחדים, אני בטוב, מתגעגע ואוהב אתכם מאוד. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.